plane has crashed into the World Trade Center. People jumping out. People just kept jumping and jumping and jumping. And the American people are beginning to understand this crusade, this war on terrorism, this crusade. Da, dobro ste čuli. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush je napad na kule bliznakinje 11.9.2000. godine nazvao krstaškim ratom. Ukoliko pogledamo izjave nekih bivših i sadašnjih lidera na Bliskom istoku, vidjet ćemo da su oni neretko Izrael i Sjedinjene Američke Države nazivali krstaškom državom 20. veka. Čekaj. Šta? Kakve veze imaju krstaški ratovi iz srednjeg veka sa trenutnom situacijom na Bliskom istoku? Kao što znamo, krstaški ratovi predstavljaju period istorije u kojem se poslati vitezovi iz Evrope bore u svetoj zemlji protiv muslimana koji su preoteli Jerusalim od hrišćana. Taj period prošlosti ekstremno je popularan na zapadnoj hemisferi, o čemu svedoči bezbroj napisanih istorijskih knjiga. Ali krstaški ratovi u modernom svetu nisu samo predmet naučnog istraživanja, nego i inspiracije za filmove, fiktivne knjige, videoigrice, teorije zavere i potrage za Svetim gralom. Dok se oni u zapadnoj kulturi danas glorifikuju i predstavljaju kao herojski poduhvat, u islamskom svetu ih vide na jedan potpuno drugačiji način, kao jedan period terora i početka zapadnog kolonijalizma. الخلاصة التاريخية أنها حركة استعمارية إمبريالية. They'll teach you when Christians took Jerusalem in 1099. No, when they took back Jerusalem. The Crusades were necessary. Yeah, no, I think Crusades were justified. Neverovatno je da događaji koji su se zbili u krstaškim ratovima pre skoro 1000 godina i dalje imaju posledice i uticaj na sadašnjost. Ali pravo pitanje je koji su to događaji i kada je taj sukob između hrišćana i muslimana zaista počeo. Ovo što držim u ruci je u osnovi problem i razlog krstaških ratova, a i većine verskih sukoba. A to je moja propala karta za Jerusalim. Da, Iran je odlučio da napadne Izrael i meni je otkazan let i ja sad moram da snimam iz studija. Bukvalno ne znam šta je problem da ja odem u svetu zemlju, ne bi ja tamo nikog provosio. Ali bez šale, da. Osnova pokretanja krstaških ratova jeste oslobađanje svetog grada Jerusalima od muslimana, dok islamski svet to vidi potpuno drugačije. Krstaški ratovi nisu bili samo ratovi upereni protiv muslimana, nego i niz sukoba hrišćana protiv naroda koji nisu odani papi, pravoslavaca, pakana itd. Međutim, mi ćemo se u ovom videu fokusirati isključivo na sukob između rimokatoličkog zapada sa islamskim svetom. E sad, da bismo bolje razumeli šta Jerusalim predstavlja hrišćanima, a šta muhamedanskoj veroispovesti, moramo malo da zagrebemo u istoriju tih religija. Pa hajde onda da krenemo hronološki od prve knjige koju je čovek ikad i štampao. Hrišćanstvo. Hrišćanstvo je religija koja je nastala na prostoru današnjeg Izraela i Palestine po učenju Isusa Hrista, Jevrejina koga pripadnici ove vere smatraju za sina Božijeg. On je tokom svog propovedničkog života širio ideju o ljubavi, oprostu prema neprijatelju i veru u jednog svevišnjeg Boga. Pošto je svojom dobrotom i mudrošću vrlo brzo stekao sledbenike, lokalni jevrejski lideri su u njemu videli pretnju, te su ga u saradnji sa rimskim vlastima, pod kojim je Palestina tada bila, osudili na smrt razapinjanjem na krst. Mesto raspeća bilo je brdo Golgota, a grad centar naše priče Jerusalim. 3 dana nakon tog događaja, Isus je vaskrsnuo pa se zatim i uzneo na nebo, a njegovi najbliži učenici, to jest apostoli, nastavili su da šire njegova učenja po svetu. Sledbenici nove religije su tokom prva 3 veka bili izloženi stalnim progonima i svirepim ubijanjima, čiji je razlog bila i dalje mnogobožačka vera u Rimskom carstvu. To će promeniti Konstantin Veliki i njegov Milanski edikt 313. godine, čime će hrišćanstvo postati dozvoljena religija carstva, koje, da bi se lakše kontrolisalo, dobija i novu prestonicu, Konstantinopolj. Od tada održano je 7 vaseljenskih sabora u kojima je hrišćanstvo dogmatizovano i kanonizovano,
To jest u prevodu, postavljeni su crkveni zakoni po kojima se ta vera propoveda. I dok su rasprave na vaseljenskim saborima bile samo uvertira za buduće velike podele u hrišćanskom svetu, tačno negde između 5. i 6. sabora na granicama carstva pojavit će se nova religija koja će život čoveka na planeti Zemlji zauvek promeniti. Islam. Islam je religija nastala u 7. veku, kada se Bog preko arhangela Gavrila obratio Muhamedu, čoveku rođenom u Meki koga muslimani, to jest pripadnici ove religije, smatraju za proroka. Bog se javljao Muhamedu i pričao u stihovima koji su njegovi pisari prepisivali, sakupljali i na kraju spojili u svetu knjigu nazvanu Kuran. Sad, razlike između hrišćanstva i islama su jako velike i to verovatno u nekom drugom klipu, ali ono što je za nas jako bitno ovde je Muhamedovo noćno putovanje 620. godine. Njega je prema islamskoj tradiciji arhangel Džibril na buraku preneo iz Meke u Jerusalim, gde se ovaj uzneo na nebesa i tamo susreo sa Mojsijem, anđelima, Isusom i naravno svevišnjim Bogom, čime je posle Meke i Medine Jerusalim postao 3. sveti grad u islamu. Stvorivši kalifat koji se prostira od Španije na zapadu do Pakistana na istoku, muslimani su postali centar kulturnog i naučnog života tadašnjeg sveta, što je doprinelo velikim otkrićima u matematici, astronomiji, filozofiji, istoriji i ostalim društvenim i prirodnim naukama. Za razliku od hrišćana tog vremena, muslimani su podsticali razvoj nauke, na čije otkriće su gledali kao na još veću potvrdu postojanja Boga. U prevodu, istok je u tim vekovima, koliko god to nama sad nezamislivo zvučalo, bio civilizacijski nekoliko stupnjeva iznad Evrope. Međutim, kao i svaka imperija u istoriji, i ova je imala svoje krize i na kraju svoj pad. I sad dolazimo do naše teme. Dok su Arapi bili zaokupljeni građanskim ratom i svojim međusobnim sukobima, u 11. veku doći će narod na Bliski istok koji će totalno promeniti tok istorije i prouzrokovati prvi krstaški rat. A i nama su dobro poznati. Turci. Turci Selđuci iz centralne Azije će u 11. veku prihvatiti islam i pod svoju kontrolu staviti većinu teritorija nekadašnjeg kalifata. Njihov dolazak uzbudio je hrišćanski svet iz 2 razloga. Prvo, turskim preotimanjem Jerusalima od Arapa 1073. godine i terorisanjem hrišćanskih hodočasnika na putu za sveti grad povećat će netrpeljivost između hrišćana i muslimana, koji su, ako izuzmemo retke incidente, u Jerusalimu do pre samo nekoliko godina živjeli u relativnom miru. A drugo i još važnije, pobedom nad Vizantincima 1071. godine u bici kod Mancikerta, Turci će veliku hrišćansku imperiju toliko oslabiti da će se dovesti u pitanje i njen opstanak. Istorijski značaj ove bitke se ne može opisati rečima. Vizantija, koja je vekovima bila zid i branilac Evrope od muslimanske ekspanzije, bila je do nogu potučena, a njenu teritoriju su sada preplavili Turci i ispostavit će se, mi znamo iz ove perspektive, nikad više neće ni otići. Međutim, oni to nisu znali. Romejsko carstvo nije imalo drugog izbora nego da traži pomoć, pa tako car Aleksije I Komnen šalje papi Urbanu II pismo, gde od njega traži vojnike za rat protiv novopridošlih nevernika. Papina zapadna Evropa bila je varvarsko društvo u poređenju sa Vizantijom i muslimanima. Opustošeni od najezdi raznih plemena i posle raspada države Karla Velikog, njihov način života pretvorio se u puko preživljavanje i obrađivanje malog zemljišnog poseda. Da li razumete o kakvom načinu života pričamo? Prosečan čovek Evrope imao je zemljišni posed i svoje seoce, iz čijeg kruga verovatno nikad u životu nije izašao. Nepismeno stanovništvo činilo je 99% populacije, a jedini izvor informacija bila je Biblija i neki crkveni propovednici. Kao ono u Game of Thronesu kad dođe neki sveštenik u selo i onda se svi okupljaju da ga slušaju. Dobro, nije baš ovako izgledao Bata, ali to je poenta. Papa Urban II je želeo da taj ratnički i surov način života prenese na neku teritoriju van Evrope, tako da je poziv Aleksija I Komnena došao kao poručen. Tako na čuvenom saboru u Clermontu 1095. godine Papa poziva stanovništvo Evrope na pomoć hrišćanskoj braći protiv Turaka i oslobođenje svetog grada koji je pod nevernicima već skoro 500 godina. Zapamtite moje reči. Onaj koji voli oca i majku više nego mene nije me dostojan. Krenite na ovo putovanje i dobit ćete oprost svojih grehova, kao i večnu slavu i carstvo nebesko. Papa je svima onima koji uzmu mač i odu na put u Jerusalim ponudio nešto što je ljudima zapadne Evrope bilo od neprocenjive važnosti.
oprost grehova. Za stanovništvo koje je znalo samo za Bibliju i koje je zbog svog surovog načina života živelo u konstantnom strahu od Božije kazne, ova nagrada davala je ono što su oni najviše želeli: duševni mir i siguran odlazak u raj. Da li je Papa stvarno tako mislio kada je to govorio ili je koristio evanđelje za neke svoje ambicije? Procenite sami. Ali jedno je sigurno, ono što je i njega iznenadilo bio je neverovatan broj ljudi koji se odazvao pozivu. Procene kažu da se sveukupno prema Carigradu sjatilo preko 80.000 ljudi, predvođeni lokalnim sveštenicima, vitezovima i plemićima iz Francuske, Nemačke, Italije i drugih delova zapadne Evrope. Bila je to najveća vojska koju je Evropa videla od pada zapadnog rimskog carstva. Da bi se lakše prepoznavali, iscrtavali su krsteve na štitovima, oklopima i plaštovima. Kada su posle višemesečnog putovanja najzad stigli u Konstantinopolj, doživeli su kulturološki šok. Bogatstvo i raskoš grada na Bosforu, Sveta Sofija, hipodrom, mnoge prelepe statue i kipovi iz antičkog sveta ostavit će ogroman trag na zapadnjake, što će Vizantijci itekako osetiti u narednim decenijama. Car Aleksije Komnin, koji je očekivao malu grupu, bio je zatečen i prestravljen brojem vojnika koji su stigli pred njegov grad, te je želeo da ih se reši i da ih u što kraćem roku prebaci u Anadoliju gde se nalaze Turci. Pošto je bio nepoverljiv prema njima kao i oni prema njemu, pre nego što je to uradio, zapadni plemići su mu položili zakletvu. Aleksije se obavezao da će krstašima pomoći vojno i finansijski u osvajanju Jerusalima, a krstaši da će Vizantincima vratiti sve teritorije koje su od njih uzeli Arapi i Turci. Pošto informacije putuju jako sporo, muslimani ne da nisu bili spremni za najezdu krstaša, nego nisu imali pojma ni šta oni hoće, ni gde su se uputili, ni koji im je cilj. Tako već 1097. godine krstaši i Vizantijci osvajaju Nikeju i vraćaju je u posed romejskom imperatoru. Turci, koji su jako lako pregazili Arape i Vizantijce, pokazali su se potpuno nemoćni pred teškim oklopom krstaša, koji nikada do tada nisu videli, te su ove doslovno ljudske tvrđave vrlo brzo poharale čitavu Anadoliju. Već 1098. godine u gradu Edesi, francuski plemić Balduin osnovaće grofoviju Edesu, prvu krstašku državu na Bliskom istoku. Nastavivši na jug, krstaši posle godinu dana opsade osvajaju i Antiohiju, nakon čega dolazi do prvog razmimoilaženja dve hrišćanske vojske. Umesto da je predaju Alekseju kao po dogovoru, krstaši će na tom mestu osnovati svoju drugu državu, kneževinu Antiohiju, čime će početi dugogodišnja netrpeljivost između Vizantinaca i Franaka. Probijajući se dalje južno, pred krstašima su padali gradovi jedan za drugim. Konačno, 7. juna, 4 godine od papine objave Svetog rata, vojska Franaka prvi put je ugledala Sveti grad, pred kojim su, kako kažu izvori, mnogi od njih padali na kolena i jecali od sreće. Nakon kratke opsade, 15. jula 1099. godine, posle skoro 500 godina muslimanske vladavine, na zidinama Svetog grada zavijorila se hrišćanska zastava. Godfrid Bujonski, najzaslužniji čovek za osvajanje, postaće novi vladar Svetog grada. Plemići i papini izaslanici su hteli da ga proglase za kralja, ali on je tu čast odbio predivnim rečima. Nijedan čovek ne sme nositi krunu tamo gde je Isus nosio trnje. Iako njegovi sledbenici nisu sledili taj primer, ostaje zapamćena u istoriji jedinstvena titula koju je Godfrid udelio sebi. Čuvar groba Gospodnjeg. Međutim, ono što su Franci uradili u Jerusalimu, a što se često prećutkuje u izvorima, nije bilo ni malo dostojno te titule. U većini gradova koji su osvojili, pa time ne zaobišavši ni Jerusalim, masakrirano je 90% stanovništva, i to ne samo muslimana, nego i pravoslavaca, Jermena i Jevreja. U skrnavljanju nisu pošteđene ni sinagoge, džamije i pravoslavne crkve, a arapski izvori navode i slučajeve kanibalizma. Upravo ovaj masakr Jerusalima postao je polazna tačka hiljadugodišnjeg neprijateljstva između Evropljana i muslimana i delo koje islamski svet nikada, pa ni do dan danas, neće zaboraviti. Dok sam radio istraživanje, tema me je toliko zainteresovala da sam prešao većinu igrica koje su inspirisane krstaškim ratovima, od kojih je Assassin's Creed verovatno najpopularnija.
Zašto ovo spominjem? Posle prvog krstaškog rata stvari više neće biti iste. Dolazak zapadnjaka na istok i u jednom i u drugom taboru iznedrit će dve organizacije o kojima se radi u ovoj igrici, o kojima ja prosto nisam mogao da prestanem da istražujem, a koja će u mnogo čemu i uticati na dalji tog dešavanja. Prvo Templari, koji su, uz mnogobrojne druge viteške redove u Svetoj zemlji, osnovani sa namerom da zaštite hrišćanske hodočasnike koji putuju u Jerusalim. Iako su bili vrhunski vojnici i borci kojima nije bilo takmaca, veština ratovanja neće biti ono po čemu će ostati poznati. Ovaj red će ostaviti mnogo dublji trag u čovečanstvu formiranjem prvog bankarskog sistema u svetu, što će im doneti nezapamćeno bogatstvo. Osnivajući svoje utvrđenja po Evropi, hodočasnicima koji su se iz tih krajeva uputili ka Jerusalimu davali su jednu na izgled humanu ponudu. Umesto da sve vreme tog opasnog putovanja nosi sa sobom svoj novac, oni su ga sada mogli ostaviti njima u Evropi i onda ga samo u njihovom utvrđenju u Jerusalimu podići kad stignu. Plus, pošto su se bojali da im neko ne preuzme imanje u Evropi dok nisu tu, oni su Templarima ostavljali i zemlju na čuvanje. Deluje pošteno, jel da? Samo što su Templari znali nešto što ovi ne znaju. A to je da se retko ko sa takvog jednog putovanja vrati živ. Što znači da i novac i imanje vrlo često ostaju njima. Za samo 200 godina postojanja prisvojili su ogroman broj imanja i izgradili preko 1000 utvrđenja po Evrope koje i danas možete posetiti. Oko njih se stvorio čitav jedan mit, pa su ih povezivali da su u Antiohiji pronašli Longinovo koplje. Vremenom su postali toliko moćni da su im mnogi vladari Evrope bili dužni, što je rezultiralo progonstvom i spaljivanjem članova reda od strane pape Klimenta V i francuskog kralja Filipa IV Lepog pod izgovorom da su postali jeretici na petak 13. 1307. godine. Pope Clement, and you, King Philip, I curse you! Consumed in flames. Neki su uspeli da izbjegnu smrt i da nađu sklonište po Škotskoj i Engleskoj, gde su, kako neki spekulišu, imali veliki uticaj na osnivanje slobodnih zidara, masona, najvećeg tajnog društva u istoriji. Ako ti je ova priča o Templarima luda, slušaj sad ovo. Druga fascinantna organizacija koja je nastala za vreme krstaških ratova bila je šiitska sekta Nizarita, poznata kao odreda Asasina, strah i trepe za sve hrišćane i muslimane na Orijentu. Njen osnivač, Hasan Sabah, u svojoj persijskoj tvrđavi Alamut obučavao je i edukovao mlade muslimane njegovim učenjima i shvatanju islama. Uticaj Hasan Sabaha brzo se proširio preotimanjem utvrđenja širom Bliskog istoka, čime je nastala država sačinjena od rasparčanih gradova pod njegovom kontrolom sa centrom u Alamutu. Verujući da je jedini ispravan put šiitski islam, Hasan Sabah i njegovi naslednici slali su svoje fanatične sledbenike obučavane kao profesionalne ubice da otklone svakoga ko za njih predstavlja pretnju u formiranju šiitskog kalifata. Infiltrirajući se u grad žrtve, Nizariti su ponekad mesecima živjeli u mestu pretvarajući se kao autohtono stanovništvo, često prerošeni u trgovce ili monahe da bi samo dočekali pravu priliku za napad. Atentat je po pravilu trebalo da bude obavljen pred što većim brojem ljudi, nakon čega bi se ubica ubio ili predao. Zbog smirenosti kojom bi članovi sekte prihvatali da budu posečeni, savremenici su verovali da su drogirani hašišom, odakle i potiče naziv hašašin ili westernizovano asasin. U njihovoj disciplini kojoj nije bilo ravne u istoriji, zabeležena je zanimljiva priča jerusalimskog kralja Henrija Šampanjskog kada je pokušao da sa njima sklopi savez. Da bi fascinirao kralja i demonstrirao odanost svojih asasina, tadašnji vođa sekte je naredio dvojici da izvrše samoubistvo tako što će skočiti kroz prozor tvrđave, što su ovi bez pogovora odmah i učinili. Žrtve asasina bili su mnogi moćni vladari i veziri tog vremena, sve dok ih Džingis Khan iz straha da ga neće zadesiti ista sudbina nije istrebio 1256. godine. U jeku nastajanja te sekte, krstaši će doći na Orijent i tu formirati 4 države, čiji će suverenitet konstantno biti dovođen u pitanje. Islamski narodi su ih gledali kao okupatore i koloniste, a da bi opstali na Bliskom istoku, krstaši će morati da se vode politikom zavadi pa vladaj.
To je taktika koja besprekorno na bilo kom delu zemaljske kugle uvek i zauvek funkcioniše. Kako? Objasnit ćemo na ovom konkretnom primjeru. Imaš muslimanske zemlje nad kojima vladaju, 3 lokalna vladara. Svaki od njih želi jedno, da ujedini sve teritorije i da stvori ponovo kalifat pod njegovim vođstvom. Kad se jedan malo više uzdigne u moći, ti samo počneš ovu drugu dvojicu vojno i finansijski da podržavaš, sve dok ga oni ne poraze, pa se posle neko od njih uzdigne, ti uradiš opet isto i tako u krug. Upravo zato je iz ugla zapadnjaka drugi krstaški rat bio totalni promašaj. Stezajući obruč oko krstaških zemalja, muslimani će 1044. godine pod vođstvom jednog takvog uzdiglog vladara preoteti Edesu. To će izazvati novi krstaški pohod, ovog puta na čelu sa 2 kralja, francuskog Luja VII i nemačkog Konrada III. Ogromna vojska koja je polako pristizala u Svetu zemlju je posle dogovora kraljeva u Jerusalimu, umjesto u preotetu Edesu, upućena u Damask. Sirijskom prestonicom je vladao lokalni emir Unur, doskorašnji saveznik krstaša protiv tog Zengija, onom taktikom koju smo spominjali, koji je zbog krstaške opsade njegovog grada pretio da će grad predati Zengijevom nasledniku. Opsada je napuštena posle samo 4 dana, a Nurudin će već 1154. godine preoteti Damask za sebe i time napraviti krug oko krstaških zemalja. Ova greška će se ispostaviti kobna za Franke, jer će upravo drugi krstaški rat, umjesto da pomogne, postaviti temelje ujedinjenja tih rasutih muslimana i tako po prvi put ozbiljno ugroziti opstanak krstaških zemalja. Taj proces ujedinjenja će dovršiti Saladin, čovjek poštovani od hrišćanskog i muslimanskog sveta, veoma inspirativna ličnost i verovatno najpoznatiji muslimanski lider u istoriji posle Muhameda. Nakon što je ujedinio većinu muslimanskih zemalja i okupio silnu vojsku, Saladin će zadati presudan poraz krstašima u bici kod Hatina 1187. godine. Put u Jerusalim bio je otvoren. Desetkovana krstaška vojska pozatvarala se po tvrđavama duž Judeje, a ono malo ljudi koji je ostalo da brani Sveti grad se predao posle 12 dana opsade. Nasuprot hrišćanskom masakru 1099. godine, veliki Saladin je održao reč i umjesto osvete poštedeo celokupno stanovništvo Jerusalima. Sudbina je htela da se Saladin baš 2. oktobra, istog datuma kada se i Muhamed uzneo na nebo, ušeta u oslobođen Jerusalim. Zbog ove velike pobede i povraćaja Jerusalima, danas se Saladin u muslimanskom svetu slavi kao jedan od najslavnijih vladara i simbola romantičarske borbe islama protiv zapada. Kao što možete da pretpostavljate, pad Jerusalima za Evropu bio je šok. Toliki šok da su u naredni 3. krstaški rat pošli 2 kralja i 1 car. Samo Nemaca se u 3. pohod uputilo preko 100.000, ali se vojska raspala već u Anadoliji kada je nemački car Friedrich Barbarossa poginuo od, pretpostavlja se, srčanog udara. Engleski i francuski kralj su uspeli da stignu u Svetu zemlju, gdje su odmah pri dolasku opkolili lučki grad Akru, koja je pala nakon 2 godine mučne opsade, a zatim i izabrana za novu prestonicu Jerusalimskog kraljevstva. Veliki deo stanovništva je masakriran, a oba iscrpljena kralja su se posle nekoliko dobijenih bitaka protiv Saladina vratili nazad u Evropu, ni ne pokušavši da osvoje Jerusalim. Ali ovdje ćemo napraviti presek, jer posle 3. krstaškog rata dolazi do neke vrste prekretnice u sukobu između zapadnjaka i muslimana. Svaki naredni krstaški rat biće sve malobrojniji, sa manje uspeha i sa mnogo manje istorijskog značaja. Izuzetak je 4. krstaški rat kao potpuno skretanje sa kursa zapadne vojske, koja će završiti opsedanjem i pljačkom najlepšeg i najbogatijeg grada srednjeg veka, vizantijske prestonice Konstantinopolja. Mnogi istoričari tvrde da je Konstantinopolj sve vreme bio pravi cilj krstaških vojnika, što je već tema sukoba između pomenutih hrišćanskih crkava i koja zaslužuje zaseban video. 5. krstaški rat biće vođen u Egiptu i proći će kao i većina prethodnih, bez rezultata, dok se za 6. krstaški rat može reći da je bar prividno imao uspeha. Car Svetog Rimskog carstva Fridrik II je povratio Jerusalim pod hrišćansku vlast mirnim putem, sklopivši dogovor sa egipatskim sultanom Al-Kamilom, kome je trebala tampon zona između njegove države i nadolazeće horde Mongola.
Sultan je znao da Fridrih neće moći da zadrži grad, pa su već 1244. godine po isteku dogovora muslimani ponovo preuzeli grad. Naredni krstaški ratovi bili su samo uzaludni pokušaji uspostavljanja ponovne hrišćanske vlasti u Palestini, čije su gradove iz godine u godinu sve češće preotimali muslimani. 1291. godine pašće i glavni grad Akra, poslednje krstaško utvrđenje na Orijentu, koji će od tog trenutka ostati pod potpunom kontrolom islamskog sveta. Nakon samo 2 veka vladavine, prvo kolonijalno iskustvo Zapada bilo je okončano, a krstaški vojnici bit će zauvek proterani sa Bliskog istoka. Moment. Realno ne moraš da budeš genije da bi mogao da povežaš kakve veze ima Izrael sa početka videa sa ovom današnjom temom. Ali pre nego što zaključimo tu temu, treba naglasiti da se krstaški ratovi nisu završili proterivanjem krstaša sa Bliskog istoka. Sukobi između ove dve civilizacije su se posle pada hrišćanskih država na Orijentu polako pomerali na granice Evrope, usmjerene protiv skoro nezaustavljivog Osmanskog carstva, koje je posle osvojenog Balkana u 2 navrata ugrozilo i sam Beč, a čuvena bitka za taj grad 1683. godine između Saveza hrišćanskih zemalja i Turaka poznata je u historiografiji kao posljednji krstaški rat. U godinama nakon uspešne odbrane Beča, evropske države jačaju politikom kolonijalizma i industrijskom revolucijom, dok je Otomansko carstvo konzervativno i odbojno prema svemu što dolazi sa zapada počelo naglo da slabi i gubi svoje teritorije. Da bi rešili čuveno istočno pitanje i konačno zauvek proterali Osmanlije iz Evrope, u Prvom svjetskom ratu će članice Antante predvođene Velikom Britanijom finansirati i vojno pomagati arapska plemena, obećavajući im obnovu srednjevekovnog kalifata ukoliko se pobune protiv Turaka i Osmanskog carstva, sa kojima su živjeli u zajednici skoro 400 godina. Britanci su, pored toga što nisu ispunili svoje obećanje dato Arapima, 1917. godine Balfourovom deklaracijom dozvolili i naseljavanje Jevreja na prostor Palestine, koji će tu osnovati svoju nacionalnu državu Izrael. Nova država, iako sem geografske nema nikakvu istorijsku povezanost sa krstaškim državama, danas predstavlja trn u oku svim muslimanima koji se preko istorijske svesti sećaju strahota krstaša, koji sada, finansirani od hrišćanskih zemalja, prema njima imaju samo drugačije oklope. Jedna od 3 divizije palestinske vojske nosi naziv Hatin po čuvenoj bici protiv krstaša, dok događaj iz 1981. godine u kojem Turčin Mehmed Ali Agđa pokušava da izvrši atentat na papu Jovana Pavla II, napisavši u pismu da je odlučio da ubije vrhovnog zapovednika krstaša, dodatno oslikava nepoverenje između ove dve civilizacije u savremenom svetu. A sveti grad Jerusalim i događaji koji su se odigrali u njemu do dan danas svedoče najvećoj ironiji ljudskog postojanja na zemlji. Grad koji je Bog odabrao kao mesto iz kojeg će njegovi izaslanici vekovima slati poruke mira, čovjek je svojom voljom pretvorio u poprište neprestanih sukoba, dok krstaški ratovi, umjesto da se posmatraju kroz kontekst vremena u kojem su se dogodili, danas često služe kao sredstvo manipulacije kojom se deli stanovništvo dve civilizacije. A da je Allah htio, on bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, ali on hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natječite ko će više dobra učiniti.